الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کم کر لینا آواز گونجے وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ بند رہنے دے ہاں جی ویسے یہ کھڑکیاں کھول لیں مسجد کی بس معزز سامعین حضرات صدر محفل زیوکار علماء کرام عزت مآب علامہ عبدالوہاب صاحب چودھری خالد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی محب اللہ صاحب دیگر مضافات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا کیلا ہی پالنے والا ہے، ساری کائنات کو کھلانے والا ہے خود کھانے والا نہیں، ساری کائنات کو سلانے والا ہے خود سونے والا نہیں، ساری کائنات کو نوازنے والا ہے مگر خود کسی سے مانگنے والا نہیں۔ درود و سلام حاجدار مدینہ سلوہ قلب سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت لا تعداد ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، بلکہ ہر انسان کی ہر جاندار چیز کے سانس سے زیادہ درود و سلام سب کہہ دیں آمین۔ مسلمان بھائیوں، ملیر کینٹ کے باسیوں، زندہ دلانے سٹی کراچی کے باسیوں، دیگر مضافات سے آنے والے دوستوں بزرگوں، آج امت مسلمہ کے اندر ان کے سوسائٹیوں میں، ان کے خوشی غمی کے ماحول میں اسلام مخالف چیزوں کا ایک تو ہوتا ہے نا 1%، تو میں کہتا ہوں 90% آج امت مسلمہ کے ماحول میں غیر کا کلچر آ چکا ہے۔ ایک وقت تھا یہودی عیسائی غیر مسلم مسلمان کی مثال پیش کرتا تھا، ہمارے نبی کے کردار کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، کتنے لوگوں نے مسلمانوں کو رول ماڈل بنایا، گوروں نے عمر لا لکھ دیا،
اپنے ملک میں انگلش ملک میں گوروں نے عمر لا کو ایکسیپٹ کر لیا اور آج بھی ان کی عدالتوں میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم سبھی کہتے ہیں کہ مسلمان بہت اونچی قوم ہے، اونچی امت ہے، تو بھائی تم ان کا کیوں کلچر اپنانا شروع ہو گئے؟ تمہیں دیکھ کر تو لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے اپنا مذہب چینج کیا۔ کیا تھے وہ صحابہ؟ ان کے پاس کوئی جادو تھا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ کیا تھا؟ انہوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے دین اپنایا، دین کو لکھا، انہوں نے شریعت اپنے کام میں لکھی، انہوں نے شریعت اپنے گھر میں لکھی، انہوں نے شریعت اپنے بچپن میں لکھی۔ مسلمان بھائیوں، میرے مولا کریم کے محبوب کے ماننے والوں، خالق کے کائنات نے فرمایا اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ماذا کے کاجل والے، عالم نشا کے سینے والے، حلیمہ کے راج دلارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں، میرے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی میں تم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، نہ خود برائی میں ایڈ ہونا ہے، نہ کسی کو برائی میں ایڈ کرنا ہے، نہ خود برائی کرنی ہے، نہ کسی کو کرنے کی دعوت دینی ہے۔ اگر برائی ہوتی دیکھنی تو اس کو روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے۔ اگر زبان سے طاقت نہیں، دل میں برا جاننا ہے، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ مسلمان بھائیوں، کیا صحابہ کے پاس تھا؟ ان کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی کا کردار دیکھا، 40 سال تک لوگوں نے کہا محمد کریم جیسا صادق بھی کوئی نہیں، محمد عربی جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ کافروں نے بھی مصطفیٰ کو یہ مقام دیا، میرے نبی کے نام کا سٹیٹس لگاتے تھے، اگر مکے میں محمد کریم تمہاری گواہی دے دے ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ آج تمہارا بھائی تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، آج تمہاری وائف تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، آج تمہارا بیٹا گواہی دینے کے لیے تمہاری تیار نہیں، آج دکان کا مالک ہے اس کا شاگرد اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جس نبی کو اپنا آئیڈیل مانا، ہم نے جس نبی کو اپنا رول ماڈل مانا، ہم نے جس نبی کی تھیوری کو اپنایا، وہ نبی یہ تھا۔ 40 سال گزر گئے مکہ مکرمہ میں، سبھی دشمن سبھی اپنے کہتے ہیں جو تک آپ نے کہا وہ سچ کہا، آپ کی زبان سے ہم نے سچ سنا۔ کیا تھے نبی کے یار جن کے بارے میں اغیار بھی کہتے تھے انہوں نے دین اپنایا، ان کو دیکھ کر اسلام لے آتے تھے۔ انہوں نے شریعت لکھی اپنے بچپن پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے لڑکپن پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے بچپن پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنی جوانی پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے بڑھاپے پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے کالج میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی اکیڈمی میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے محلے میں، انہوں نے شریعت اسلام لکھی اپنی سوسائٹی میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے کلچر پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنی تہذیب پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے معاشرے میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی سٹی میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے قصبے میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے دیہات میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے ملک میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی عدلیہ میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی کالج میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے انصاف میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی مارکیٹ میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی خوشی میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنی غمی پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے ناپ پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے تول پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنی سماعت پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنی بصارت پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے ہاتھ پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنی طاقت پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے ڈیفنس پہ، انہوں نے شریعت لکھی اپنے معیار میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے بولنے میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے دیکھنے میں، انہوں نے شریعت لکھی اپنے چلنے پہ۔ جدھر سے گزرتے تھے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔
आज मुसलमान का करदार है, उधार एक जंग है इसीलिए बंद है। ये भी तुम्हारा करदार मार्केटों में लिखा है, इसी तरह को लिखा है, नगद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। ये तुम्हारा करदार लिखा है दुकानदार के पास। अगर तुमने उधार लेकर वापस किया होता हो वो कभी ये तहरीर ना लिखता हो। ये तुम्हारा करदार है, तुम्हारी दुकानों पे लिखा मिलेगा, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मगर जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, आओ अजीज़ान मन मुसलमान भाइयों, दिल खून के आंसू रोता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, आमले शरीयत होकर हम खार हुए तार के शरीयत होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, आमले कुरान होकर हम खार हुए तार के कुरान होकर। वो कौन थे? आज के मुसलमान का करदार कितना डैमेज है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। आज के मुसलमान के पास कस्टमर आए सौदा देने के लिए, अखलाक कुछ और है, जब वो वापस करने के लिए आए आंखें बदल जाती हैं, कान बदल जाते हैं, जुबान बदल जाती है, मेरा मेहमान नवाजी का तरीका बदल जाता है। जब कस्टमर आता है, आंटी जी, आपी जी, भाई जी, अल्लाह जानता है इन दुकानदारों की ज़बान शहद से भी ज़्यादा मीठी हो जाती है। जब कोई कस्टमर चीज़ वापस करने आए, ये तुम में से भी ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। ये मुसलमान का करदार है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे बेटा जी आका हुक्म होवे, या सैयदी या रसूलल्लाह हुक्म हो। मेरे कमली वाल ने फरमाया, बेटा अभी हजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, अपने गुलाम को बोला यहाँ खड़े हो जाऊँ, मैंने ऊँट बेचने हैं, मैं काम चला हूँ, मेरे बाद कोई कस्टमर आ जाए, मेरे बाद कोई गाहक आ जाए, मेरे बाद कोई ख़रीदार आ जाए, उसको बतलाना इसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा है, इसके इतने प्राइस, इसके इतनी प्राइस, इसकी इतनी प्राइस, इसकी इतनी कीमत, इसकी इतनी कीमत, इसमें ये नुक्स है। मेरे नबी ने कहा, ये ऊँट 2 किलोमीटर जाकर 3 किलोमीटर की मुसाफत तय करके इसका एक पट्ठा कमज़ोर पड़ जाता है, ये आहिस्ता चलने लगता है। ये जिसको देना उसको बता कर देना है, ताकि रास्ते में वो मुसाफिर परेशान न हो, वो खरीदार परेशान न हो। वाह महबूब, तुमको इसीलिए तो अल्लाह ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खाल के कायनात ने कहा, मेरा नबी अपनों के लिए भी रहमत, बगानों के लिए। भाईजान देखो ना, तुम अपने गाहक के लिए ज़ामत बन गए। गंदी चीज़ें धोखे से उसको देखते नहीं, उसको फरोख्त करते हो। ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है, ख्वाह वो ईसाई है, ख्वाह वो मुस्लिम है, वो तेरी दुकान पे आया है, तुझ पे अतमाद करके तुरे से सौदा ले रहा है कि ये मुझे अच्छी चीज़ देगा। बतला, एक दफ़ा एक कस्टमर का, एक गाहक का, एक अपने गाहक का तूने अतमाद को ठेस पहुंचाई, वो कितनों को बताएगा। मोहम्मद अरबी के गुलाम से सौदा ना लेना, ये इंसान को धोखा देता है। वो तुम्हें नुकसान नहीं, वो उम्मत मुसलमान को नुकसान है। तुम एक इंसान नहीं, जो कलमा पढ़ता है वो पूरी उम्मत का एक जिस्म बन जाता है। मदीने में किसी को कांटा चुभे, मेरे महबूब ने कहा, मलीर कैंट में ऐसे लगे जैसे वो कांटे की दर्द मुझे महसूस हो रही है। उम्मत मुसलमान एक जिस्म, एक जान है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, सौदा लेने वाला भी मुसलमान, आओ अजीज़ान मन, देने वाला भी मुसलमान है। मुसलमान के बारे में जो इस्लाम ने तशरीफ फरमाई, मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, तुम में से मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे। आज बतलाओ, कितनी ज़बानों से मुसलमान महफूज है, कितने हाथों से मुसलमान महफूज है। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ के चुगलियाँ करते हो, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ के एक दूसरे की करदार कशी करते हो, हत्ता कि तुम्हारे शर से तुम्हारा इमाम भी महफूज नहीं, तुम जिसके पीछे पढ़ते हो उसकी भी चुगलियाँ करते हो।
उसकी भी बुराइयां बयान करते हो। अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, खुदा के लिए आज ये दर्द, मैं दरसे कुरान सिर्फ उम्मत का शीशा दिखाने के लिए आया हूँ। नेट बड़ा पड़ा है, मैं लोगों की बुराइयां लोगों को बनाता हूँ, बयान करता हूँ कि खुदा के लिए ये उम्मत का चेहरा नहीं, ये इस्लाम की लैंग्वेज नहीं, ये इस्लाम के मानने वालों का तरीका नहीं। रोज़ मैं सादा ज़बान में लोगों को दीन समझाता हूँ। आज तुमसे भी पूछने आया हूँ, आज तुमको भी बतलाने आया हूँ। मुसलमान भाइयों, ज़रा फिक्र से मेरी बात सुने। आज मैं एक एक बात के सामने आपको रखना चाहता हूँ कि आप इस्लाम के सामने क्या हैं, आपके सामने इस्लाम क्या है। ज़रा देखें ना, मुस्तफ़ा वापस आए हैं, इस गाहक को देखा, मेरे बच्चे सेलमैन, तुमने सौदा बेच दिया, जिया का बेच दिया है। अजीज़ा ने मन, कमली वाले महबूब ने फरमाया, भाई कितने का बेचा जी? इतने का बेचा है। तेरे मेरे जैसा होता तो खुश होता हूँ। आपने फरमाया तुमने कीमत भी ज़्यादा ले ली, क्या उसको नुक्स बतलाया था? कहता नहीं, मैंने नुक्स तो नहीं बताया। वाह मदीने के सुल्तान, जब तेरी शान को माने, जब तेरे किरदार को माने, फिर बाहर के मुल्कों में तेरी मोहर असर वाली होगी। जब तो शैतान की मानेगा, फिर तेरे मुल्क की मोहर लगी चीज़ को चेक करेंगे। ये मदीने वाले की मोहर थी, ये मदीने वाले की स्टैंप थी, ये खाल के कायनात के महबूब की स्टैंप थी। आपने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, एक अजनबी से तुमने धोखा किया है, इस कमाई से बेहतर था वो बिकता ना। मेरे महबूब ने कहा मुझे बतलाओ वो किधर को गया है। तुमको बैंक कह दे ये नोट तुम्हारा चेली है, आओ मुसलमानों तुम उसको कहते इस पे क्रॉस ना लगाना, मैं किसी और को चला दूंगा। तुमको बैंक मैनेजर कह दे ये तुम्हारा नोट चेली है, मैं इस पे क्रॉस लगाने लगा हूँ, तुम कहते हो नहीं नहीं मैं किसी और को चला दूंगा। ये भी देखे मुसलमान है, तुम्हारे पास पुराना नोट आ जाए, तुम अपने नोटों की दत्थी में उसको सेंटर में रख देते हो ताकि ये किसी तरीके से चल जाए। देखो ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का रहबर है, ये दुनिया में आइडियल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी मॉडल नमूना है। मेरा नबी उम्मत के लिए जो थ्योरी पेश करके गया है, अंग्रेज की थ्योरी पढ़ने वालों ना जी, दुनिया के गैर मुस्लिम की थ्योरी को पढ़ने वालों अपनाने वालों, ये भी तुम्हारे पैगंबर का पैगाम है। मेरे नबी पीछे गए, रस्ते में उनको रोक लिया, भाई तुम्हारे साथ धोखा हो गया, आओ मेरे कमली वाले महबूब की सीरत का तारफ सुन लो, हजूर का किरदार सुन लो। मुसलमान भाइयों, जब सरकार मदीना का सफ़र शुरू हो चुका है, कमली वाला महबूब वहाँ पहुँच चुका है, कहा भाई अल्लाह वालों तुम्हारे साथ धोखा हो गया, ये सामान इतने का नहीं, ये ऊँट इतने का नहीं, इसकी वैल्यू इतनी नहीं जितनी तुमने कीमत दे दी, या अपने पैसे वापस ले लो या सवारी वापस दे दो। उसने बोला आज तक इस जैसा दुकानदार देखा नहीं जो पीछे आकर कहे कि मैं अपनी सामान को वापस लेने के लिए तैयार, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। उसने आपको बताया नहीं ये कितने का है और इसकी वैल्यू कितनी, और इसका नुक्स नहीं बयान किया, इसकी क्वालिटी नहीं बयान की, इसके सनाब जी सारी सिफतें बयान की हैं ना। मेरे कमली वाले महबूब ने जब ये बातें उनको कहीं वापस ले लो या कीमत हाफ कर लो, जितने की चीज़ें उतनी कीमत ले लो, ये बाकी वापस ले लो। कहते ना कीमत वापस लेनी ना हमने सवारी वापस करनी है, बस खुश हो गए कि आप हमारे पीछे आ गए। तुम जैसा सादक इंसान पहली दफ़ा मिला हो, चंद दिन के बाद, चंद माह के बाद हजूर ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ओ दुनिया के लोगों, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ इंसानों अल्लाह को एक मान लो, फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं पैगंबर हूँ, पैगाम रसानी करने वाला हूँ। अल्लाह ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे मबूस कर लिया है, अल्लाह ने मुझे पसंद कर लिया है, मैं उसका रसूल हूँ। वो बात पहुँची उस बस्ती में जिन्होंने मुस्तफ़ा को आते देखा था, ये सामान गलत है, ये सौदा गलत है। उनके कानों में रस गूलने
لگی وہ بات، کہتے لگے کلمہ پڑھنے لگا ہوں میں اس ہستی کا، کہتے دیکھ تو لے کوئی اور نہ ہو، کہتے دیکھنا تو دیکھ لے تم، میں تو نہیں دیکھنے جاؤں گا، میں نے تو آج سے اتنے دن پہلے دیکھ لیا تھا، جو انسان سے دھوکہ نہیں کرتا وہ اپنے رحمان سے بھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا اسلام، ایسا تھا تمہارا نبی۔ اپنے محبوب کو آئیڈیل مانو، باتوں سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے کملی والے محبوب کی بات میں کہتا ہوں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک دفعہ سبھی نے گواہی ڈالنی ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، سبھی نے گواہی ڈالنی، جو اپنے نبی کے بارے گواہی دینا چاہتا ہے مل کے پڑھ لے پیار سے، ایک میں ہی، میڈیکل جن کی مجبوری ہے، گونگے کو میں بلا نہیں سکتا باقی چپ نہ کوئی رہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ چلو میں کرسیوں والوں کو معافی دے دیتا ہوں کیونکہ کرسی میں نشہ ہوتا ہے، باقی سارے بولیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور وہ غیر مسلم کہتا ہے میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے۔ کیا تھا وہ نبی جس کو دیکھے بغیر ایک کردار دیکھا مصطفیٰ کا؟ آج کتنے دکاندار بیٹھے ہیں، آج کتنی تاجر میرے سامنے بیٹھے ہیں، بتلاؤ اپنے محلے کے دکاندار کا اخلاق۔ جب تم سودا لینے جاتے ہو کیسے بولتا ہے، جب تم واپس کرنے جاتے ہو پھر کیسے بولتا ہے؟ پنجابی میں، پنجابی بھائی پنجابی آتی ہے آپ کو؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ چلو وہ بھی میں سنا دیتا ہوں مسلمان بھائیوں، میرے امام الانبیاء، میں تو سندھ میں ڈرتے اردو بول رہا ہوں کہ یہ نہ کہ گے پنجابی کو اردو نہیں آتا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، آؤ میرے امام الانبیاء کے ماننے والوں، چلو میں یہ واقعہ مکمل کر کے پھر پنجابی کی طرف آؤں گا۔ یہ بات سن لیں، میں تھوڑی سی مرمت کر رہا ہوں کیونکہ یہ قوم بڑی اویئرنس شدہ ہے، یہ بولتی ہے کہ آپ کو ہمارے پہ زیادہ اویئرنس آ چکی ہے، ہمارے پاس تعلیم بڑی، تعلیم کا کیا فائدہ ہے کہ تمہارے پاس عمل نہیں؟ اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس ٹارچ کا، سپیر لائٹ کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ کو دکھا بھی رہی ہے کہ آگے گڑا ہے مگر آپ اس میں گر جاؤ؟ پھر وہ لائٹ پہ مقصد ہوئی نا؟ تو یہ علم نور ہے نا، یہ روشنی ہے نا۔ آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس میں گر جاؤ، کس میں؟ جہالت میں، گمراہی میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم پڑھے لکھے جاہل ہو۔ حضور نے جاہل کس کو بولا تھا؟ جس کے پاس علم ہو مگر وہ اس کو مانے نہ، اس کو جاہل بول۔ ابو جہل کو جہالت کا باپ کیوں کہا تھا؟
इसलिए कहा था वो जानता भी था कि मोहम्मद अरबी सच्चे हैं, मगर उसने माना। यही है, हमें पता हमने नमाज़ पढ़नी है मगर नहीं पढ़ते, हमें पता है हमने अल्लाह रसूल की बात माननी है मगर नहीं मानते। ये जहालत नहीं तो और क्या है। जहालत की तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं पाकिस्तान की बस्तियों में, ज़िलों में, सूबों में जहालत की फैक्ट्रियाँ लगी। इनसे नारे मरवा लो, सड़क ब्लॉक करा लो, शीशे तोड़वा लो गाड़ियों के, बस ये कहेंगे हम गुलाम हैं। 3 दिन ट्रैफिक बंद करनी करा लो, क्यों जी? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। और भाई तुम्हें हजूर की बात पे अमल करना, हजूर के पीछे चलना कबूल नहीं, मरना तो कबूल है। तुम चल तो सक नहीं सकते, मरना आपको बड़ा आता है। पहले चल तो लो, फिर मर भी लेना। जिस कौम को हजूर के पीछे चलना नहीं आता वह मरना कैसे कबूल करेगा? जिसको हजूर के पीछे चलना नहीं आता, अल्लाह ने कहा पत्ता भी यूं नहीं। यार ये बात आप नोट करें, कोई बात आप देख लें, अंग्रेज़ का ये टच मोबाइल, आदमी लोकेशन लेकर मैंने मलीर कैंट जाना है तो वो लेकर आता है कि नहीं, राइट लेफ्ट राउंड बाउंड यू टर्न। इंसान को जिधर से भी डायरेक्शन मिलती है किसी को पूछना नहीं पड़ता, मंजिल पे आ जाता है। ये भाई ने मुझे लोकेशन सेंड की, हम शाल तीफ टाइम टाउन पहुँच गए। उन्होंने मुझे गुलिस्तान जौहर PIA सोसाइटी की लोकेशन सेंड की, हम वहाँ पहुँच गए। ये जदीद दौर है ना, किसी से पूछ। अंग्रेज़ के टच मोबाइल पे आप लिखें और डायरेक्शन लेकर अपनी मंजिल पे पहुँच सकते हो, तो मोहम्मद अरबी से डायरेक्शन लेके तुम जन्नत नहीं पहुँच सकते। हजूर से डायरेक्शन लेकर तुम अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। यही कुरान है, फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह कहता है कि मेरे हबीब की ताबेदारी करो, मेरे नबी को सुप्रीम मानो। जिस तरह पाकिस्तान की अदलिया सुप्रीम कोर्ट सबसे एहतराम वाली अदालत है, इसी तरह अल्लाह ने कुरान मजीद और अपने हबीब के फरमान को कहा, वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, वाइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल। जो मेरा नबी कहे वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। ऐसे कह लें कि हमने कुरान मुजल्लद देखा है, मगर सहाबा ने कुरान चलता भी देखा है, कुरान बैठता भी देखा है, कुरान रोता भी देखा है, कुरान सोता भी देखा है, कुरान बोलता भी देखा है, कुरान नमाज पढ़ता भी देखा है, कुरान पढ़ता भी देखा है। मेरा नबी अल्लाह ने चलता फिरता कुरान बनाया है। सारी कुरान ही हजूर की सीरत है। माँ ने कहा था ना कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। मेरे नबी के अखलाक के बारे में पूछता हूँ, सारा कुरान पैगंबर के अखलाक का मजमुआ है। अखलाक आदात के मजमुए को कहते हैं ना। कई आदमी अखलाक समझते मीठी ज़बान को। कितने बंदे आज वादा करते हैं कि हम अपनी चीज़ तो हुण साडे कोल दाल लग जाए ना तो असीं वेसन बना के बेच देने, छोले लग जान तो वेसन बना के बेच देने। क्यों जी? इंज ही है ना। चीनी खराब हो जाए ना, सलाबी जाए, असीं मठियाई वाले नूं दे आउणे, मठियाई वाला आंदा किन्ने दी 3000 दी, 1500 देना। क्यों जी? तू कहड़ा मैनू साफ दे रहा, मैं भी लोगों नूं तकनी है, खराब ही तकनी। फिर कहंदा जी हुकूमत बड़ी गलत है जी, छापे मार दी है। तो हुकूमत छापे ना मारे तो होर की करे, बंदे मरवाइए तुहाडे कोल। तुसीं जो गंदियां चीज़ां आवाम नूं खुआई जाओ। ते हजूर ने फरमाया जिन्हें एक इंसान की जान नूं बचाया उन्हें पूरी इंसानियत नूं बचाया। तो हुण साडा हाल वेख लो तुसीं। हाय हाय, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इंज कहांगा नबी पाक नाल जिस दा कंडक्ट हो गया, ओदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। हदीस मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, शान मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सिलेक्शन मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, डायरेक्शन मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, अजमत मुस्तफ़ा की जो
مانتا نہیں، کلچر مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، تہذیب مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سٹیٹس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، ماڈل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ ساڑھے منڈے نے سبجیکٹ بنائے نے، جو یہودی کر دے اساں کرنا، جو غیر مسلم کردا ہے ویکھیا نہیں تسی؟ ادھر گل سنیا جے، جدو مسلمانوں دی نقل یہودی مارتے سن، میں پہلے اپنے نبی تو بات شروع کی تھی نا، مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والیوں، عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والیوں، حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے نے، ایدے نال ایک گوانڈی یہودی رہندا ہے، ہمسایا یہودی رہندا وے، یہودی حضرت عبداللہ بن مبارک دے گھر نہ رہندا ہے، اس یہودی نو لوڑ پہ گئی ہے، اس یہودی نو لوڑ پہ گئی ہے، 2000 دینار دی، انہیں مکان ویچنا لگا دیتا وے، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مکان ویچنا لگا دیتا ہے، اینے بیٹھے جے میں واقعہ سنایا ہے، کیوں بھئی حکومت کہیں دی ہے کہ کچھ سودا واپس کرنا وے تو انہوں نہ موڑو، کہیں سارے کام حکومت تے پائی ہوں، سارے کام دنیا تے پائی ہونے، یہ بھی سناواں گا جو جو رکے لکھی جاؤ تین تے پھڑایا جے، ساریاں فرمائشاں پوریاں کراں گا، توجہ میرے وال تسی میرے جوگے میں تہاڈے جوگا، ہاں اس تو بعد کوئی درس نہیں، میں واپس ہی جانا ہے، میں 1 گھنٹہ لیٹ چلے جاواں گا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، امام کونج کلے نا رکے ہی لے کے آیا جے، پنجاب چو مولوی ہے وہ گفٹ کوئی نہیں لے کے آیا۔ عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، ویسے تڑنا دل لگی کرنا، تسی ہے ہی گفٹ جے میرے واسطے، اس دور چ مولوی دی گل دھیان نہ سن لیے، یہی بڑا وڈا گفٹ ہے، لوکی اپنے ابے دی دھیان نہ نہیں سن دے، صحیح گل ہے، بچے ماں دی تال دھیان نہ نہیں سن دے، ماں پیو لاگے بیٹھا دا پوتے انج کر لو فیس بک تے لگے رہندے، ماں دی بہنے بیٹا سنا نہیں کیا ماما، وہ 3 وارا ماں پیو کہندا تے پھر بچے گل سن دے، اینجی ہو رہا کہ نہیں؟ بولو ٹک ٹاک ماڈل جننے نے اینجی، اللہ جاندا وے نہ منڈیاں نے ویکھنا ٹک ٹاک تے کنا مذاق اڑایا اسلام دا، پر کوئی بات نہیں، اللہ پاک بھی اسمان والا بیٹھا ہے، میں تے تاڑیاں تصویراں پیش کرنا ہے، سچیاں تے سیدھیاں گلاں جڑیاں عوام بول دی ہے میں تاڑے سامنے رکھ دینا میں، تاکہ قوم نو سمجھ آوے اے اسلام دی بولی نہیں، اسلام نے انہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیتے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رازدار نو ماننے والو، اسلام نے تے تو تک کہ آئے عورت حج تے بھی جاوے تے کلیاں نہ جائے، اپنے محرم رشتے نہ جاوے، مینوں دسو جیڑا اسلام حج تے بھی عورت نو کلیاں جان دی اجازت نہیں دیندا، غیر محرم نال حج کرن دی اجازت نہیں دیندا، اج او اسلام ٹک ٹاک تے غیر لڑکیاں نال بیٹھ کے ایکٹنگ کرن دی تے اجازت دے رہے ہیں، سوچو نا کیا دے سکتا اسلام اجازت؟ جیڑے اسلام نے عورت نو غیر محرم دے نال صفا مروہ دی اجازت نہیں دیتی، بیت اللہ دی زیارت دی اجازت نہیں دیتی، اے لڑکیاں لڑکے رل کے کلپ بناندے نے ٹک ٹاک تے 15 سیکنڈ دا، ہاں دیکھ لو، اللہ جاندہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد مجتبیٰ نو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رازدار نہ پیار کرنے والوں، میں حکومت نو کہاں گا اے جننے چینل نے میرا کسے یوٹیوب چینل نہ تعلق نہیں، کسے ایڈی نال تعلق نہیں گا، کسے ٹک ٹاک والے نہ کوئی تعلق نہیں، انہاں دے خلاف کاروائی کیتی جائے، میں بھی قانونی کاروائی کرن دا حق رکھدا میں، کیوں میں اسلام دے واسطے محنت کر رہا ہیں، کسے تنظیم نہ میرے تعلق نے، ساڑی مذہبی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اس سٹیج تو تینوں امن دا پیغام ملے گا، محمد عربی دے کلچر دا پیغام ملے گا، خالص اسلام واسطے اسی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ناصر مدنی صاحب، نعرہ ناصر مدنی صاحب،
اور میں سلوٹ پیش کرنا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیم یوتھ فورس سندھ کو کہ انہوں نے یہ 2-4 پروگرام رکھے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لو، میرے سندھی بھائیاں دھیان نہ سن لو، اللہ جاندہ کیا منظر ہے تیرے سامنے رکھن چاہ رہے ہیں۔ اے سندھ دے سپوت ہی سی ذوالفقار علی بھٹو جنہیں پاکستان دا ایٹم بمب تیار کرن چ کوشش کی تھی۔ ہاں بھٹو دی یہ نیکی بڑی وڈی ہے پاکستان اور مرزیاں نو غیر مسلم قرار دین چ اے بھٹو دا بڑا کردار ہے۔ مینوں امید ہے اے نیکی اللہ پاک دیکھ کے انہوں جنت دے دے گا، کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے، اسلام دی بہت بڑی اساسی نظریاتی شک ہے کہ حضور آخری نبی، سارے بولو حضور میرے مصطفیٰ آخری نبی۔ بیٹا بیٹھ جا پتر، تقریر میں کر رہے ہیں تے تانوں لگ رہی ہے، جا میرا مکھن، چلو چلو ادھر پیالہ کوئی گل نہیں ہون نہ پیاویں۔ اللہ جاندہ ویکھو تقریر میں کر رہے ہیں پہ حاضر لگ رہی۔ احمد مجتبیٰ نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ درا دردہ کلمہ پڑھنے والو ذرا تینوں پتہ نہیں سی مولوی صاحب کیڑے تقریر کر رہے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء نو ماننے والو ذرا دھیان میرے ول کردار ہے، بڑی قیمتی بات سمجھان واسطے گل کیتی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے عبداللہ بن مبارک کھڑے نے میرے ویراں، پتہ لگیا یہودی مکان ویچدا پیا میں، یہودی کہن لگا میرا مکان 4000 دینار دا ہے، لین والا کہندا پیا ہے میں 2000 دینار دینا ہے۔ انہوں پتہ سی یہودی نو لوڑ ہے، اج ساڈے مسلمان بھی ویکھ لو پتہ ہوندا ہے بندہ پھسیا ہے او دے مکان دی قیمت ادی کر دیندے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی قرآن نہیں پڑھیا، حضور نے تے کیا سی اپنے ڈگے بھرا مسلمان نو اٹھانا ہے، انہوں سپورٹ دینی ہے۔ اور ساڈے کئی مسلمان پراپرٹی ڈیلراں نو کہندے نے کوئی پھسیا ہوئے تو مینوں دسی میں نقد ہی لے لاں، یعنی کوئی پھسیا ہوئے تے او دی پراپرٹی دا ریٹ دیکھ کے مینوں لے دی۔ اے مسلمان نے کیا بھی مجبوراں نال انج ہو رہا کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ مجبور ہے چل تو چلیا انہوں ود نہیں دے سکتا، وہ دی جنی پراپرٹی 2 لاکھ کٹ دے دے، انہوں 48 لاکھ دے دے، کاٹا پا دے 2 لاکھ تو انہوں نفع نہیں دے سکتا، پر تو ادو ود چھری پھیرن دیا تے جنہ بچیاں نہیں پھیرن دیا انہاں تیری کور تے کٹا جانا، نال دے کمرے تینوں پوچھن نہیں آوندے۔ کئیاں تے اونجی مجھاں والے اندر بابے دی منجی ڈائی توڑی والے اندر لے تو ایتھے ہی مرے گا۔ صحیح گا؟ ہاں زندگی چ مثالاں جیڑی اولاد 9 انچ دی دیوار دے نال ماں باپ نو پوچھ نہیں سکتی انہیں تیری قبر تے کتھے ہو، 9 انچ دا فاصلہ ہے کمرے چ تے نال دے کمرے چ نہیں جاندے مہینہ مہینہ، بلکہ پیو آوے تے کہدے ڈونٹ ٹچ می ڈور، آپ کو پتہ نہیں ہے میری اپنی لائف ہے، ڈونٹ ٹچ می لائف۔ وہ آندا اچھا پت میں تینوں انگلش میڈیم نہ ہی پڑھاؤں چنگا سی۔ پیو نو اگوں بولتے ہیں ماں باپ نو، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آج کتنے مسلمان نے صرف نام دے مسلمان، قرآن پڑھیا صرف نام دا۔ قرآن کہندا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کہندا پیا وے نیکی کرنے والے اللہ پیار کردا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہودی نے مکان ویچنا لایا ہے، کہندا 4000 دینار دا ہے، کہندے 2000 دینار ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نو پتہ لگا ہے یہودی مکان ویچ رہے ہیں، کہندے نے جا کے یہودی آؤ مکان کیوں ویچدا پیا ہے؟ کہندے جی مینوں 2000 دینار دی لوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے یہودیا شام تک مکان نہ ویچی جب تک میں نہ آواں مکان نہ ویچی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک 2000 دینار شام نو لے کے آئے، کہندے نے یہودیا اے
2000 دینار پکڑ لے جدوں ہون گے ادوں دے دئی اج میں تیرا ہمسایا تیری لوڑ پوری نہ کراں تے میں ہمسایا کس چیز دا میں یہودی نے 2000 دینار پکڑیا حضرت عبداللہ بن مبارک دی جولی چ رکھ دیتا کہندے نے عبداللہ اپنا 2000 دینار اپنے کول رکھ پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جن نے تینوں اخلاق سکھایا ہے پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جن نے تینوں اخلاق دسے تے ساڈا اخلاق بھی سن لون وہ اس دور دے مسلمان دا دسیا کردار کہ انہوں دیکھ کے یہودی نو کلمہ نصیب ہویا ہے حضور دا اخلاق دسیا ہے کہ اس تجارت کرنے والے تاجر نے حضور دے اعلان نبوت تے بن دیکھے تصدیق تو ہی کلمہ پڑھ لیا تے اے کردار آج پاکستان دے مسلمان دا دسن لگا ہے کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ تے ہون موٹر سڑ جائے نا بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے تے دوجی وارا بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی ہے یہ ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے ہی سال آ جے چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی عبد الرحمان صاحب چاچی ضرور بولے گی حضرت صاحب جن علماء کرام بیٹھے نے چاچی ضرور پر ہن چاچیاں بھی سیانیاں ہو گئی ہیں انہاں یو ٹرن لے لیا ہے چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بولدیاں چاچے دے وچ چاچی بولدی ہاں سچی گل وہ بولو تو صحیح ہیں جی کو حال اللہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے کی بنے گا اس قوم دا اترا گوڈے چھڑ کے بہ ذرا ایکٹیو ہو کے تو بوڑھا بندہ ہے وہ میرا مکھن میرا بزرگ تے گوڈے پھڑ سکتا تانوں اجازت ہے اینوں نہیں اجازت ہے تانوں شریعت نے بھی اجازت دیتی ہے ٹیک لگا کے بوو گوڈے پھڑ کے اونج مسجد چ گوڈے پھڑ کے شریعت نے منع کیتا مگر بزرگاں نوں اجازت ہے بڑی قیمتی بات کئی بندے اعتکاف چ مسئلے پوچھتے ہوندے نے جی اعتکاف چ موبائل لے کے بہنا شریعت کیا فرماتی ہے میں ادو موبائل ہوندے سی شریعت کیا فرماتی تو ایڈی تکلیف تو کی لینی ہے تو نہ بہ اعتکاف تے تو لگا رہو جانو نہ نہیں سیدھی گل بھی اعتکاف تے بوے موبائل چھڈن والا تے جنہیں اعتکاف چ بہ کے بھی لوکاں نال رابطے رکھنے نے تے انہوں ایڈی تکلیف کرن دی لوڑ کی میرے کو تو سیدھے ہوندے نے مسئلے اعتکاف دا تے میں نا ساری دنیا نہ کٹ کے تے اللہ نہ جڑنا تے 5 تاک راتاں چوں رات لبنی جدے چلا معافی دا قلم پھیر دے تے ساڈے اعتکافیاں دا حال ویکھو انہاں نوں اعتکاف تو بہن تو پہلوں وزن کرو 65 کلو اٹھن لگے 75 کلو ہوندا یہ کھا کھا کے اللہ جاندا 10 دناں چ لیٹرین آ کے سب تو زیادہ یہ کھلوتے ہوندے نمازی پیچھے اگے سچی گل کر رہے پھر بڑھ کے فون کریں گے آج چکوریاں بھیجنی ہیں آج پکوڑے بھیجنے ہیں پھر دوستاں نوں کہیں گے تو مینوں ملن نہیں آیا تو کوڑ لکھپت جیل سا بھی تینوں ملنا میں بھی تو مسجد چ اعتکاف بیٹھا ہے تو اللہ اللہ کر اور بولو سیدھی گل اس طرح ہی ہے ساری قوم اعتکاف تے قسمیں کاری صاحب تسی ویندے ہو اعتکافیاں سارا ٹبر ملن آیا ہوندا ہے 5 خیمے چ ادھر بیٹھے نے 3 ادھر بیٹھے نے 4 سنا پھر کنے قرآن پڑھی بس پھر میں دعوت دے وچ ہی مصروف رہا تے قرآن نہیں پڑھیا ہاں فون پہ آرڈر دیتے آج اس مسجد میں پیزا بھیج دیں اتنے اعتکافی بیٹھے ہیں وہ جناب پھر آندے نے لے کے بولو موبائل سروس اور چلی ہے نا وہ بولو ہاں کئی منڈے رات دے 2 بجے لوڈ والی دکان لبدے پھردے ہوندے بھی لوڈ والی دکان کو کھلی کئی پچھلے سال لیپ ٹاپ بھائی عبد الوہاب فرما رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ لے کے اعتکاف تے بیٹھے سے واہ بھائی پوری دنیا نہ رابطہ رہے جہدے واسطے بیٹھے وہ رابطہ ہی کوئی نہیں جہدے واسطے بیٹھے نے وہ رابطہ ہی کوئی نہیں ہوں تو اللہ جاندا ہے اعتکافی وہ جگہ لبدے نہیں جتھے سوچ لاگے ہوئے یعنی ڈائریکٹ چارجر تون چھڑیے ہے جہدے لاگے آتے بھی اتنے وائرنگ ہے اللہ میں تو نا اعتکاف دے دن ساکٹاں ساریاں تے ٹیپ لا دینی چاہیے 10 دن کوئی بندہ وہ چارجر ہی نہ لا سکے قاری صاحب بھی اپنے اجرے چ لا کے لے کے آؤ کوئی اعتکاف ہی بھائی موبائل کا اعتکاف نہ کیا تل ہاں ساڈا کردار ویکھ لیا نا چاچی دوجی وارا پانی نہیں بھرن دیندی تے وہ بھی کردار ویکھ 2000 دینار
जेड़े वाले यहूदी कहंदा उस नबी दा कलमा पढ़ा जिले तेनू अखलाक सिखाया है, उस नबी दा कलमा पढ़ा। तर्जमा इंज कर लिया जरा ध्यान मेरे वाल। इमामुल अंबिया नू मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार, अल्लाह जानदा वे मेरे इमामुल अंबिया नू मानने वालों, मैंने तो भाई उर्दू में बात शुरू की थी, ये तर्ज लगवाई है, तुमने इतने गवाह हैं। अब मैं तर्ज का क्या इनको दलील दूँ? अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया नू मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार भाई, जिसको तर्ज पसंद नहीं होती वह ना तर्जी मौलवी सुने, इन्नी तकलीफ कर दी लोड़ की रुका लिखन दे। इमामुल अंबिया नू मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार, हलीमा दे राजदर ना प्यार करने वाले हो, मेरे इमामुल अंबिया नू मानने वालों, मेरे कमली वाले नबी दा कलमा पढ़ने वाले हो, मैं दो चीज़ां तेरे सामने रख दित्तियां ने। एक हजूर दा करदार रखे है, दूसरा हजूर दे मनन वाले दा करदार रखे है। अज अपना करदार इत्थे साडे भरा दा मीटर कटिया जाए ना तो बंदा कहे ना यार अज मच्छर बड़ा है तो तार ला दे, हुण मेरा भी कटाऊँ है, एक रात च तेरा कट्टिया चलना, वो तो मजबूर होगा, बिल नहीं तार सकिया, मीटर कट्टिया गया। अब्बल तो लोग लाउंदे डायरैक्ट कुंडियां, मीटर कट्टन कि नहीं, हम डायरैक्ट लाई फिरदे। हाय किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध की चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरों के शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया, बोलो सी अखां विच हया। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध की चाह। ते हुण मसीतों जुत्ती लाई जांदे, नलके दी हत्थी नहीं छड्डदे, टूटी ना गिलास नहीं छड्डदे। हाँ जब ये गिलास संगली लाई हुंदी चलो वो नहीं छड्डदे, कूलर ना गिलास नहीं छड्डदे, सोलंग दियां इट्टां नहीं छड्डदे, हैं हुकूमत दियां बाहर कुर्सियां नहीं कोई छड्डदे। 100 का चार्जर ना जी लोड आ जाए तेरे वाल किसी का, वो आखे जी मेरा लोड आ गया, तेनू मैं क्या सी करा 100 वापस नहीं करना। हाँ हुण तो अल्लाह जानता है, मैं कसूर वाल तकरीर करन गया पंजाब, मैं कह लोगो बिजली डायरैक्ट ना बालो, AC डायरैक्ट ना चलाओ, बंबियां डायरैक्ट ना चलाओ, मोटरां डायरैक्ट ना चलाओ। एक बाबा आंदा मेरी भी सुनेगे, मैं 2.5 घंटे मैनू सुने ही, मैं तेनू भी सुन लेना। आंदा जिथे बोल रहा मसीत की भी डायरैक्ट ही लगी है। अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला। मैं आख्या दूजियां पे सीतां भी कहंदे सारे पिंड दियां मसीतां डायरैक्ट, मैं मौलवियां नूं पता है, आंदा जिहो जे पढ़न वाले होए पढ़ाउण वाले ने सब नूं पता है। ए हालात मेरे भाइयों, चोरी लख दी है, चोरी कख दी चोरी चोरी हुंदी। वापडा ना देखे आसमान वाला वेखदा है, हुकूमत ना देखे आसमान वाला वेख। मेरे भाइयों ये वापडा हुकूमत की नहीं रियासत की है, हुकूमतां बदलदियां रहिंदियां, रियासत की जगीर है। और वापडा की बिजली असी मुफ्त बालांगे, आने वाली नस्लां कित्थों बिजली लैणगी? ना डाका मारी असी आने वाली नस्ल ते। मेरे भाइयों अपने अंदर अवेयरनेस लियाओ, जिहड़ा बंदा बिजली चोरी बाल के मोटर चला के नहाउंदा है वह गुसल ही नहीं हुंदा, ते जिहदा गुसल ना होवे उहदी नमाज हुंदी नहीं, ताड़ी हो जाती। अल्लाह जानता है कई बंदे जनाब बड़ियां गल्लां करनगे जी, असी बड़े हाजी। मैं एक जगह तकरीर करन गया, मैनू उन्होंने AC वाले कमरे च पा, घर सब ठंड पई लगे। मैं आख्या भी जेडे पैसे ला के AC चलाउणा है ना, वो इन्ना नहीं, वो 26 ते रखदा है, ये कोई गड़बड़ लगदी। मैं बाहर निकलिया ना, कहंदे की वेखण दा है? मैं वेखना भी तार किधर लगी, ते वो तार मीटर नूं ना जाए तां नूं जाए। मैं आखा मर गए थां ते मीटर वाल तार ही नहीं आती, तां नूं जाती है। मैं कहा ना मेरे को मैप हैगा हुण कि मैं लावां की करा। मैं उन्होंने आख्या सही दसो ये तार किधर जाती? आंदे पड़दा ही रहन दो, पड़दा। मैं उस वेले उन्होंने तार लवाई। मैं आख्या इत्थों की गर्मी बर्दाश्त है, कबर की गर्मी साढ़े कोल नहीं चली जा। तार लवाई उस वेले में। मेरे भाइयों अपने अंदर चेंजिंग लियाओ। बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। किन्ना हया हुंदा सी? इत्थे तुहाडे मलीर च टांगे चलने ना, तांगे चलते रहने ना ताया, ते तांगे चलने ते इस मस्जिद लागे आने, ते ओहदे उत्ते बह जाना ना मुंडियां ने, ते उन्हें आखना पुत्त किधर चलना है? कोचमान ने कहना बेटा कहाँ जा रहे? तो उर्दू वाला हुंदा ते उन्हें उर्दू च कहना ही, सिंधी वाला सिंधी च कहना। उन्हें कहना जी ताया मैं मलीर चलना।
مسجد ابو بکر دے لاگے۔ اچھا جامعہ مسجد ابو بکر مدرسے دے لاگے چلا ہے؟ ہاں کدھر چلا ہے؟ میں ادھر ویایا ہے۔ کتوں آیا ہے؟ مورو تو آیا ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، مورو تو وہ بھی آیا جی مورو تو، میرے دوست کوئی حیدرآباد تو آیا، کتوں آیا، چلو کوئی نہیں، مورو تو آیا جی، حیدرآباد تو سکر تو آیا، نشہرہ تو آیا ہے۔ اچھا جی تے کدھا جو آئی فلانے دا؟ انہیں اترن لگیا پیسے دینے نا، انہیں نا میں غریب ضرور ہاں پر بغیرت نہیں، تو وہ دا جوائی نہیں، تو میرا جوائی۔ اینا حیا ہوندا سی تے ہونا چیکچی بندے مار تے بہ جو جدی بریک ہی کوئی نہیں۔ یہ قسمیں رکشیاں والے تے کھڑے بخشا کے آندے نے، ادھر ویندے نے ٹھوکن دی کر دینے، بس ہم تو ڈوبے تھے تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ تو کرے کرو کہہ کے آندے بھی اج مینوں ماں دا دودھ بخشا دیا جی، نہ کریا کرو رکشیاں والے نو۔ میرا پیغام چلیا، ایک انسان دی زندگی بڑی قیمتی ہے، تو کتنیاں دیاں جاننا کھیلنا ہے۔ شیشے لگاؤ سائڈ والے، دائیں بائیں دیکھ کے تے ٹرن کریا کرو، اپنی سگنل، اپنا ٹائر، اپنی سڑک، اپنا روڈ، اپنی لائن بدل لگیا، شیشے دا استعمال کرو اور کسی دی جان نہ کھیلو۔ ماں نے بڑیاں امیداں لائی ہیں میرا بیٹا پڑھ کے افسر بنے گا، اگر تیری چھوٹی جی غلطی ماں ساری زندگی روندی رہ۔ اے رکشے دے اتنے بندے بہ جاؤ تے وہ اول تے کوئی پوچھتا ہی نہیں، بہندے ہی لونگ لاچی گانے لا دیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تے جے پوچھ بھی لو نا بھی آپ نے کہاں جانا ہے کدھر، بھئی میں ان کا دماد ہوں ادھر جانا ہے، تو کہے نا میرے کو 5 گھٹ نے، تو ایتھے ہی اتر، بولو اتھے ہی لا دیں۔ اے اخلاق نبی کریم دے یاراں دا اخلاق میں دسیا، محدثین دا اخلاق، عبداللہ بن مبارک دے اخلاق نو ویکھ کے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تسی بھی کدی کسی نو کہا تین 2000 دی لوڑ ہے، آ میرے کو لے تے ورت لا، تیرے کو تو منگن بھی آ جائے تو آنا چاہے کل آویں، مڑ کے دا فون ہی بلیک لسٹ لا دینا، نہ فون آوے نہ میں سنا نہ گل، تیرا تے ہے کردار۔ اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ انج کریا کر ذرا دھیان نال میرے نبی نو ماننے والو، توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، دنیا دے ساری فسوڑی نو چھڈ دے، پر محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ سب نے پڑھنا ہے، محمد نو چھڈیاں گزارا، سارے نے پڑھنا ہے۔ تھے گواہی ہے ایمان دی نس دے وچ اس لفظ دے اندر، محمد نو چھڈیاں گزارا، ہاں بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ یہودی نے کردار دیکھ کے مسلم دا تے کلمہ پڑھ لیا، آج تو وہ دی کٹنگ اپنی نقل مار رہے ہیں، تو وہ دے کلچر دی نقل مار رہے ہیں۔ اب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب نے کہہ دینا ہے، سب سے اولا او آلہ نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، چاند بدلے سے نکلا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بھی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
वे कितने तारे खिले कितने डूब गए, कितने तारे खिले कितने डूब गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबा ना डूबे भी। मिल के प्यार नाल पुत्र पढ़, फ्रंट सीट ते सुस्त नहीं बहीदा, गड्डी वज जाती है मक्खन, तू फ्रंट ते बैठा है। कितने तारे खिले कितने डूब गए, पर ना डूबा ना डूबा हमारा भी, पर ना डूबे ना डूबा भी। सबसे औला आला भी अपने मौला का प्यारा भी। अर्ज करना चाह रहे हैं, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल बैठे ने, सुनिया जे हुण करदार कई लोगों का ईमान वेख के मुहद्दिसां नूं ही ईमान लभदा है। किस मुहद्दिस की बात दस रहे हैं? 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज ने इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ओ इमाम अहमद इब्ने हंबल है जिदा जनाजा पढ़ के हज़ारां यहूदियों नूं इस्लाम नसीब होया सी, जिदे जनाजे नूं देख के लोकां नूं ईमान लभ जाए। जिन्ना उन्हां कोल बैठ के इस्लाम सीखिया होएगा उन्हां नूं किन्ना उच्चा ईमान लभा होएगा। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल अज यही मौजू है, सिर्फ जी मैं बातें समझा रहे हैं इंज दा ईमान बनाना। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे ने, एक काले जे रंग दी माई है, इन्हें सूत्र कत्या पाया है। पहलियां बीबियां काम करदियां सी, हुण दियां बीबियां काम करदियां ने फेसबुक ते। बच्चों को पैंपर लाउन तो इन्हों स्मैल आती, भाई मुझसे नहीं पैंपर लगता, स्मैल आती। बल्ले मां तो सारी जिंदगी औलाद की नौकरी करती, तो ये VIP दौर च स्मैल आती। 2.5 साल का बच्चा हॉस्टल च छड्ड आउंदे, ये जुल्म नहीं? 2.5 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे हॉस्टल च छड्ड के आना जुल्म नहीं? कराची वालों, माँ को भी ममता का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने तुमको लाल दिया था, तुमने इसको ममता वाला प्यार क्यों नहीं दिया। 2.5-3 साल का बच्चा क्या सीखेगा? सीखेगा तो जब अल्लाह जानदा। 2.5 साल के 3 साल के, क्यों भी कराची च हॉस्टलों 2.5-3 साल के बच्चे छड्ड आउंदे ने, लाहौर च छड्ड आउंदे ने, मैं तुहानूं विखा देना। तो ये जुल्म नहीं? अपने घर साढ़े असलाफ ने, हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह मरकजी जमीयत का एक बहुत बड़ा सितारा सी, साजिद मीर साहब का एक बाजू सी, उन्हें अपना बेटा हाफिज अब्दुल रहमान शेखुपुरी कार ही हाफिज कुरान बनाया। अगों फिर उन्हों की रीत नहीं टुटी, हाफिज अब्दुल रहमान शेखुपुरी उन्हें अपना बेटा हाफिज कुरान कार ही बनाया है। 7 साल का उन्होंने बेटा कार ही हिफज मुकम्मल किया। मेरे भाइयों, आज भी उलमाए कराम अपने बच्चों को घर में तरबियत देते हैं। मां की गोद जो पहली यूनिवर्सिटी है, मगर साडा करदार कुछ और है। असी अपने बच्चों अपने तो दूर कर दिता है। असी इन्हां वास्ते मेरे भाइयों कितना को प्यार रखे है। बच्चे क्यों ना बिगड़न, माँ प्यो उन्होंने तरबियत नहीं कर, कोल नहीं बिठांदा, फिर बच्चे वड्डे होकर नहीं बहते। ये कसूर है। रोज़ अपने बच्चों 10-15 मिनट कट्ठे बिठा के विच बैठा करो, एक एक नूं पूछया कर, बेटा तुमने ये नमाज पढ़ी है, तुमने ये आज कुरान कितना पढ़ा है, पूछा करो। वो असीं बैठ के पूछना नहीं, आउंदियां पूछना अज ठगी किन्नी मारी, अज छिल किन्नी लाई, अज किन्ने पैसे लिआंदे, उत्तों पुत्तों किन्ने लिआंदे, उत्तों पुत्तों समझ बोलो। हाँ, जेड़ा बंदा छुपा के पिछली जेब च पाए समझ उत्तों पुत्तों दे। चाय पानी मठियाई बिरयानी, कराची की बिरयानी मशहूर है ना। अल्लाह मेरे भाइयों, हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठ कितने बजे जमात है? 8 बजे। थके तो नहीं? हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल, अच्छा चलो ठीक है। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल, मैंने पता है
دوست آ کے بیٹھا ہے گل بڑی وڈی ہے تیان حضرت امام احمد ابن حنبل نے ذرا تیان کریا جے گل سمجھانا ہے رکا دینا کیڑا سی شیر حضرت امام احمد ابن حنبل بیٹھے نے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے ویرا تو ہی تیان نہ سن لاؤ میری یہ بہنیں تو ہی تیان نہ سندھی بائی آؤ گل بڑی وڈی ہے ذرا تیان کرینا اللہ جاندا وے کہ ایمان والا جملہ ہے ابن ابی نظم میں پڑھ دینا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں تیان کریا جے نا حضرت امام احمد ابن حنبل بیٹھے ہیں اے بی بی کالج رنگ دیے انہیں چھچ سوتر پایا ہے نا آندھی وے پوتے آمد مینوں مسئلہ دسنا میں سوتر ویچ دیے میں دس کے ویچا کراں اے دن دا کتیا کہ رات دا کتیا ہے تو 40 بلب لا کے اپنی چیز دی کوالٹی ودانا ہے دکانہ تے 40 50 100 بلب لگا ہے صرف گاہک دیاں کھانچ کٹا پان واسطے توکھا دین لی چیز اتھے چمکے تے بارا کے چمک دی نہیں یعنی وہ دی شیننگ ودا واسطے تو کی کرنا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کو بھی آئیے کہندی وے اللہ والیاں میں سوتر کت دیئے مینوں دس میں دس کے ویچاں اے دن دا کتیا کہ رات دا کتیا ہے حضرت امام احمد دیاں کھانڈولن لگ پیاں حدیث رسول پڑھا رہے ہیں بی بی آندی وے پت میں مسئلہ پوچھیا تو رون لگ پے آندے اماں آج پتہ لگا ہے آمد تو زیادہ بھی زمین تے اس ٹائم کوئی تیرے کو ڈرنے والا وسدا ہے کو اللہ تو ڈرن والا واسطہ ہے اے بی بی آندی ہے وے پوت میں نو دسنا میں سوتر دس کے ویچاں اے دن دا کتیا کہ رات دا کتے ہے آندے نے اماں دن دے کتے تے رات دے کتے چے فرق ہوندا ہے آندی ہاں وے پوت بڑا فرق ہوندا ہے جیڑا دن دا کتے ہیں اے سورج دی روشنی چ کاتی ہے اے چ گنڈاں نہیں آندیاں بڑی صفائی آندی ہے رات دیوے دی روشنی چ کاتی ہے صفائی نہیں آندی گنڈاں رہ جاندیاں نے حضرت امام احمد بھی رو رہے نے شگرد بھی رو رہے نے کہندے ہاں اماں دس کے ویچیا کر اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنائے گا تیری آخرت بھی بہتر بناؤ پر اماں تینوں پوچھن تے کنے مجبور کیتا ہے آندی ہے مینوں ڈر لگا رہندا سی کتے اللہ قیامت نو پوچھی نہ لوے تو دسیا کیوں نہیں سی دن دا کتیا ہے رات دا کتیا ہے تو ہر چیز دی ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں ہر سودے چ ملاوٹ کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق حاصل ہے اللہ پاک دا قرآن کیا نقشہ بن گیا ہے وخافونی ان کنتم مؤمنین اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق حاصل ہے اے کتنے بیٹھے نے ذرا دیکھ امام احمد دے دور دی گل سنائیے اس عورت دا ایمان ویکھ کے امام احمد رو پے واہ اللہ اے بڑیا کل دنیا دا علم نہیں پر تیرے تو ڈرن والی کتنی زیادہ ہے دنیا دا علم بھی نہیں اور تیرے واسطے اتھارٹی بھی بنی ہے چھاپے بھی وج دینے کہ ملاوٹ کرنے والے پھڑیا جاؤ تو پھر بھی نہیں ڈرتا تو پھر بھی نہیں ڈرتا حکومت بھی تیرے اتے آئی ہے تو نہیں ڈرتا تے مائی جیڑی سوتر لے کے گئی ہے بولو بھی ادو کوئی اتھارٹی بنی سی کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی ادارہ کوئی نہیں سی نا تے مائی نو کیڑے دارے نے اتھے کڑے وامتاز الیوم ایھا المجرمون اللہ پاک نے بھی ایک ادارہ بنایا ہے جدن ترازو لگنا ہے کھرا لیدہ ہو جانا کھوٹا لیدہ ہو جانا ہے اتھے کسے نو معافی قرآن نے سول بیان کرتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرہ برابر برائی دی سزا ملے گی ذرہ برابر نیکی دی جزا ملے گی آخری گاہ تینو پلے بن لو بڑا وڈا جملہ کرنے لگا ہے اینو پلے بن لیا جے نا اما جان نے کدے الوے کے آئے نا الف آیا سالال وحاجنے نو پھر کولے آن دے سانو لا بیٹھا تینو حکم کستوری
خریدنے دا تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا اس شاہ تائیں کی جواب دے سی دی رقم نو ریت ملا بیٹھا بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی تو ہنگ جوین دے ٹھیر لگا بیٹھا میں تو ہنگ جوین دے ٹھیر لگا بیٹھا ہے بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی آخری بات ہے پوری تقریر دا نچوڑ مدینہ تو نبی ہے کیڑا مدینہ جتھے نبی پاک نے موڑیاں تے حسن حسین نو کھڑایا ہے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین انگل لگ نانے نال کھیڑ دا حسین انگل لگ نانے نال کھیڑ دا حسین موڑے اٹھے نانے نال کھیڑ دا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین نماز وچ نانے نال کھیڑ دا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑ دا حسین آخر ویلے نانے نال کھیڑ دا حسین علی جی دا بابا آئے تے زہرا جی دی ماں علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون لوکو مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین حسین دے دیوانے آندی ملیر وچ لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنا ایمان بناؤ تیرا ایمان ویکھ کے پوری مارکیٹ کوے کے دی دکان تو سودا 2 نمبر نہیں مل سکتا تیرے ایمان دی گواہی معاشرہ دے تیرے ایمان دی گواہی لوگ دیں میرے بھائیوں ذرا دھیان کرے آجے بڑی قیمتی بات ہے مدینے دے اندر لڑکی ہے اپنے گھر دا جھاڑو دے رہی تے لڑکا ویکھ کے کی کہندا ہے کہتا جی میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں میری بات مانو لڑکی بھی بڑی ایمان والے مدینے کی لڑکی ہیں کہتی ہیں اے اللہ والے تو نے جو کہنا تھا کہہ لیا میں آپ کی بات مانوں گی مگر پہلے میری ایک بات مانوں وہ لڑکا کہنے لگا مسلمان بھائیو عزیزان من امام الانبیاء کو ماننے والو میرے مدنی تاجدار کا کلمہ پڑھنے والو وہ لڑکا کیا کہنے لگا ذرا یہ بات نوٹ کر لیں وہ لڑکا کیا کہنے لگا آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں جیسے یہ آج کی نوجوان نسل اللہ جاندہ ہے باواں تے بلیٹ مار کے فیس بک تے لائیو ہوندے نے کہ پوری دنیا دیکھے کہ امت مسلمان دا اے کردار ہو چکا کو حال ہے مسلمان بچہ بلیٹ مار کے فیس بک تے لائیو آئے میرے بھائیو جیڑے گواہ بن جان گے قیامت نو تیرے گلے دا پھا بن جان کمنٹس لائک ویو جنہیں فیس بک دیتے آن گے وہ قیامت نو تیرے خلاف گواہی دین کیا بنے گا آج دے نوجوان دا یہ فیس بک بڑا وڈا فتنہ ہے تسی ہر شاید تے کچاڑی تے آندے ہو نا ایک قیامت نو تسی کہو گے ہائے افسوس کاش کتے میں فیس بک تے نہ چڑھ تیرے گناہ دے کتنے گناہ بندے جا رہے ہیں تینوں سوچ ہی نہیں کوئی کہندا ہے میں مر جاواں گا تیرے مگر رول جاواں گا کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا کوئی کہندا میں چوہے مار گولی کھا لوں گا
کوئی کہتا دریا سندھ میں ڈوب جاؤں گا، آپ کی خاطر سمندر میں ڈوب جاؤں گا، وہ کہندی ڈوب جا مینوں اور بتھیرے. صحیح گل. اور جانو نو اور لب جو تیری ماں نو تیرے ورگا لال ہور نہیں لبنا، ہاں تیرے باپ نو تیرے جیسا نہیں لبنا. خدا دا واسطہ بچوں موبائل تو باز آ جاؤ، انہاں تو باز آ جاؤ. کتنیاں لڑکیاں تیرا ایمان لوٹ رہی ہیں. تے بھی لڑکی ہے نا مدینے دی، میں اپنی بیٹیاں نو کہوں گا اتنی مضبوط بن جاؤ کہ تمہیں پانے کے لیے یہ لڑکے اپنے اللہ سے تعلق قائم کر، مسلوں پہ بیٹھ کے تجھ کو مانگے. لڑکی کہندی ہے ایک میری بھی مننی، میں تین لوکیشن سینڈ کرنی ہے، تینوں اتھے جانا پینا ہے. انہیں سمجھیا پتہ نہیں سمندر دا ایڈریس دوے گی، لوکیشن سینڈ کرے گی ممتاز سپر مارکیٹ دی، یا لوکیشن ہیپر سٹار یا میٹرو دی یا پیکجز مال دی دوے گی، یا مشہور پارک کیڑی ہے تھے کراچی دی علادین پارک کوئی لا لو، کسے پارک دی لوکیشن سینڈ کرے. انہیں یہی سمجھیا. میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا. جو اٹھی چوے سودا ملتا ہے. لڑکی نے غصہ نہیں کیتا، کیوں لکھاں بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے. جنہ بیراں چ رس ہوئے وٹے بھی وہی کھاندے. لڑکی نے غصہ نہیں کیتا. لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے تو جو کہنا کہہ لیا. کہندی میں لوکیشن سینڈ کراں گی، آپ نے وہاں جانا ہے. لڑکی نے لوکیشن سینڈ کیتی کا دی. کہندی وے اللہ والیا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ آئی فون دی، نہ گلیکسی دی، نہ شاپنگ دی، نہ لوڈ دی، نہ سم دی، نہ ٹچ موبائل دی. کیا میری ڈیمانڈ ہے؟ کہندی وے اللہ والے تینوں فجر دی نماز مسجد نبی حضرت عمر دے پیچھے پڑھنی پے گی. کنیاں نمازاں تینوں پیچھے پڑھنی. انہیں کہہ دے خرچہ ہی کوئی نہیں، نماز پڑھاں گا حضرت عمر دے پیچھے چند دن تو میں تو گل بنا لوں. ہوں لوکیشن میں اتنے ایک لفظ کیا لگا ہے، مدینے چ ہور بھی تو مسجد ہے سی، ہور مسجد کا کیوں نہیں ڈریس دیتا؟ مسجد نبی دا اس واسطے دیتا ہے کہ دی بنیاد محمد عربی نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی گل فجر دی نماز کیوں کیا ہے؟ قرآن اچھی پڑھیا جاتا ہے، مغرب عشاء چ بھی کہہ دیں. زور اثر کیوں نہیں کہی؟ کچھ قرآن اچھی نہیں پڑھیا جاتا. مغرب عشاء اس واسطے نہیں کہی، تسی اکثر نمازی مغرب عشاء لے دیکھے ایک دوسرے نال شرارت بھی کر لیندے نے، گل بھی کر لیندے، چگلی بھی کر لیندے. فجر دی نماز چ جھوٹے تو جھوٹا شرارتی تو شرارتی بندہ بھی بیٹھا ہوئے نا تو انہوں کو بندہ گل کرے چاہو کرے اللہ اللہ کرن دے پھر کیوں بھی کہندے شرارتی تو شرارتی بندہ بھی سویرے چلو ایتھے نیڑے آ جاؤ. تہاڈی ایتھے مارکیٹ کوئی مشہور ہے سپر مارکیٹ کوئی بھی لا لو، دکاندار بیٹھے ہوندے نے قسمیں جھوٹے تو جھوٹا دکاندار بھی ہوئے نا، سویرے وہ کو گاہک چلے جانا تو جھوٹ بولنا، ہاں چوکا رہے اللہ محمد دا ویلا میں جھوٹ نہیں بولنا، پیشی نو آئی دیگر نو آئی پیشی مار. یعنی اس ٹائم میں جھوٹ سویر ٹائم اینا ایمان تازہ ہوتا ہے، جھوٹیاں دا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. پیشی والے پاویں ڈب جان پر سویرے سویر میں تمہیں مثال دے کے گل سمجھائی. انہیں فجر دی نماز دی لوکیشن سینڈ کی کہ فجر والے تو اتنے جا کے ہوں اس وجہ تو کیتی سی عمر خود قرآن سن کے ایمان لے آیا ہے، وہ دے پڑھنے چ کتنی لذت ہوئے گی، یہ سنے گا پہ ایمان بدل جائے گا. جدو گئے نا نماز ہوں رات نیند کتوں آوے؟ منڈیاں تک ہی رات نہیں آتی جنہ چر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، یہ ساری رات موبائل تے لگے رہے. رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا
ایک جاگدا دکھیا بیمار راتی جا جاگدا سن تے چور راتی جا جاگدا پارے تے پردار راتی وارے شاہ سبے گلاں جھوٹیاں اکو جاگدا پروردگار راتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھیا قرآن سندا رہا فیس بک تو بلاک مسنجر تو بلاک واٹس اپ تو بلاک سکرین سیور وال پیپر سب اتارتے بازوਆਂ تو نام ہٹاتے لڑکی نے پیغام بھیجیا اللہ والے آئینے دنوں کہنے تو خبر نہیں لئی کوئی رابطہ نہیں کیتا کہنے لے بی بی جڑی جگہ دی لوکیشن سینڈ کیتی اتھوں ایمان بھی لب گیا حیا بھی لب گیا ہے اللہ اکبر اتھوں حیا بھی لب گیا ایمان بھی لب گیا ہے مگر آج کتنے مسلمان بچے مسجد موبائل لے آندے نے اندے وچ کنیاں بیٹیاں دے نمبر ہوندے کتنیاں مسلم بیٹیاں دے نمبر میرے بھائیو فجر بھی قرآن سن دے مغرب بھی عشاء بھی وڈی عید بھی چھوٹی عید بھی جنازہ بھی جمعہ بھی کنیاں چ قرآن سن دے نے مگر موبائل پھر مسجد چ لے آندے اور دے وچ کنیاں بیٹیاں دیاں پچراں ہوندیاں بازوਆਂ تے نام لکھے بتلاؤ اساں قرآن سنیا ضرور ہے پر قرآن نو منیا نہیں اللہ کہنا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ایک قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے مگر اسی نہیں سوچے میرے بھائیو جن واقعہ میں آج سنائے نے سب دا اس چیز نہ تعلق ہے کہ انہاں لوگاں نو ویکھ کے کئیاں لوگاں نو ایمان لبا لوگاں نے اپنا ایمان درست کیتا